Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i danas pripremamo jedan vrlo jednostavan, jako ukusan banana split rolat. Dakle, treba će nam vrlo malo sastojaka. Kao što vidite ovdje imamo jaja, eto ovo moram da naglasim. Ovdje vidite žuta i bijela jaja. Žuta jaja su krajiška, bijela jaja su sarajevska. I ako nemate takve dvije vrste domaćih jaja, ja ne znam hoće li vam ovaj rolat uspjeti. A ja ovo sve kad sastavim, ko preživi pričat će. Šalim se, naravno bilo koja jaja mogu, ali eto, potrefilo se tako. Imamo šećer u prahu, brašno, ovdje imam mješavinu oraha i lješnjaka, tostiranih lješnjaka. Naravno vi ćete staviti samo orahe kako ide inače u recept, ali eto ja sam malo promijenila zato što volim taj ukus lješnjaka i banane zajedno u jednom kolaču, naravno vanilin šećer. Ovo što vidite ovdje je potrebno za biskvit, za rolat, dakle za onaj tjestasti dio, jel? A kremu ćemo pripremati kasnije nakon što ovo ostavimo da se peče. Prvo što treba da uradimo jeste da razdvojimo žumanca i bjelanca. U bjelanca dodajemo pola količine mljevenog šećera, naravno da može i drugi obični kristal šećer. I dodat ću vanilin šećer, to ćemo sve fino čvrsto da umutimo. Ups, valjda se nije sve prosulo. Evo vidite kako se fino bjelance umutilo. Njega ćemo ostaviti sa strane, nema potrebe da perete ove mutilice. Ostatak šećera ćete dodati u ova žumanca. I ovo ćete sve fino dobro umutiti. Hajde bolan, ovaj šećer je baš zeznut. Nemojte zaboraviti jedan od bitnijih sastojaka, to je vruća, vrela voda. Vodu sam stavila da se zagrijava, taman dok ja ovo umutim. Kaže, muti žumance dok ne posvijetle. Pa ovo ne može posvijetliti, ovo je fluorescentna žuta. Mislim, stvarno ova domaća jaja su meni fascinantna. Evo me, nisam ja nigdje pobjegla. Dakle, 2 kašike vrele vode. 1, 2, sada ćete to sve fino dobro ponovo da umutite. U žumanca dodajemo brašno koje ćemo lagano da prosijemo. Čisto onako da nam bude vazdušastiji ovaj biskvit. Pazite, vi možete napraviti biskvit, ovo ćemo miješati ovako ovom spatulom. Vi možete napraviti biskvit onako umutiti zajedno jaja, žumance i bjelance, ne morate razdvajati. Ali eto, kada pravim rolate uvijek gledam da to bude razdvojeno zato što taj biskvit baš bude onako puno je ljepši, mekaniji, ne mogu vam objasniti, znači postoji velika razlika. Kada mutite onako cijelo jaje, nekako bude biskvit sabijen. Eto kako da vam drugačije objasnim. Evo dok ja to vama probah da objasnim, ja sam ovo brašno umutila i sada ćemo dodati u ove naše orahe, odnosno kod mene mješavinu. I to je odlična mješavina. Isto ćete tako promiješati i sada ćete u ovu smjesu da dodajete, vidite kako je to krasno i stvarno je boja fantastična. Sada ćete dodavati pomalo ovog našeg umućenog bjelanca. I onda ćete lagano prebacivati, 100 puta smo o tome pričali, prebacivati znači špatulom preko ove varjače ili šta već koristite. Nemojte raditi ovo, ode sve u helač. Evo vidite kako izgleda to na kraju. Fino, krasno. Sada ćete na pleh od rerne, dakle najveći pleh koji imate u kući, to je pleh od rerne jer ne može ništa veće stati u rernu. Stavit ćete papir za pečenje i ovaj ćete smjesu za biskvit lagano presuti, poravnati i staviti da se peče. Rerna se već uveliko zagrijava. Sve ćete sastojke, vrijeme pečenja imati u opisu videa. Dakle, kliknete ispod videa, otvori se fino tekst i sve vam piše što vam je potrebno. Tako, sada ćemo to fino poravnamo. Evo ga, biskvit je spreman za pečenje.
Dok se biskvit kuha, mi ćemo da skuhamo puding. Mlijeko, veći dio mlijeka i šećer ćemo staviti da zavri. A mi ćemo ovaj jedan puding od vanilije da izlijemo, istresemo u ostatak mlijeka i da zamutimo. Naravno, skuhate kao najobičniji puding. Evo ga. Biskvit je gotov. U isto vrijeme nam je ovamo gotov i puding koji ja s vremena na vrijeme promiješam da mi se hladi, a da se ne uhvati korica. Ja ne volim pokrivati folijom, to sam vam već rekla nekoliko puta, pa ja to tako s vremena na vrijeme promiješam. Ovo mi se samo mrvicu zalijepilo za ovu stranu. Tako. Ovo nam je mokra čista krpa. Raširite je. Biskvit, znači ova strana gore ide dole. Prebacite na krpu. Polako sad odlijepite. Malo sam naopako okrenula pa moram ovako omotati. Naravno da vi možete birati hoćete li kraći, a širok dakle, kolač, da kažem debeo rolat, ili ćete kao što ću to ja da radim sa ove duže strane da smotam da bi mi kolač bio malo tanji, s obzirom da tu ima kasnije i fil i banana. I gledajte, nakon što ste smotali, ostavite, gledajte da vam ovaj rub, evo ga, da vam ovaj rub krajnji bude dole. Znači ostavite da se ovako hladi. Hladi vam se biskvit, hladi vam se puding, vi možete da idete da pijete kafu. Idemo dalje, sve se ohladilo što se trebalo ohladiti, puding, kora. Ovdje imamo fino, onako dobro razgrijan maslac na sobnoj temperaturi. Naravno, kako sam rekla do sada nekoliko puta, da ne budem dosadna, uvijek dodam malo mljevenog šećera kako bi mi se maslac što ljepše umutio. Nisam sjedila puno, samo sam malo srknula kafu. Ovdje sam zamjestila jedno dizano tijesto i jednu jufku za burek. Pileći burek, dakle sa pilećim mesom, recept imate na mom YouTube kanalu, naravno obavezno pogledajte, napravite. Nećete mi vjerovati, ali moje dijete više neće da jede burek od junećeg mljevenog mesa, samo pileće meso. Djetetu se dopada, meni lakše napraviti, brže, piletine uvijek ima svježe tu u blizini, tako da ja ručak pripremila. A šta ćemo od izanog tijesta? To neka stoji, vidjet ćemo kasnije za večeru šta će im se tražiti. Idemo mi sada dobro izraditi ovaj maslac, dodati ovaj ohlađen puding i ima još nekoliko stvari koje trebamo uraditi, ali o tom potom. U umućen izrađen maslac ću dodati pola ove količine pudinga, izraditi sve, pa ću dodati i drugu polovinu, dobro izraditi, tako da na kraju dobijete jednu finu, kompaktnu kremu bez grudvica. Nije isključeno da će biti koja, ali što nas briga, ništa se to ne vidi. Fino, kad sve to mi zamažemo, namažemo, odrežemo, znači kad sjedemo da jedemo, ne gledate nikakve mane, nema ih. Treba nam otprilike 2 reda čokolade po želji. Ja sam uzela malo kvalitetniju mliječnu čokoladu. Ona treba da bude dobro rashlađena iz frižidera kako bi je što lakše naribali u ovu našu kremu. Možete i nasjeckati nožem, naravno. Sve dobro izmiješajte i vaša krema je spremna. Ma nemam apsolutno nikakve zamjerke na ovu današnju kremu. Naročito što mi je čokolada idealna. Moram priznati da sam pojela jednu kockicu od ova 2 reda što sam sad ribala. Nemojte to nikome reći slučajno. Hoću li se ovo odmotati ikad? Tako. Top. Odlično. Odlično. Pogledajte. Kako smo dobili jedan fini, krasni biskvit koji ćemo sada da namažemo ovom kremom. Da, šta treba da nam pomenem? Dakle, mažete, pa evo, otprilike da vam ostanu 1, 2, 3 prsta do kraja.
i ovaj dio pri kraju što mažete, da to bude jedan fini tanki sloj, ne debeli sloj kreme, zato što kad budete motali, ta će krema sva da izađe napolje i u helaču ćete sve ovo oko sebe, džaba ćete isprljati sto i krpu. Dakle, tanki sloj, čisto da se taj biskvit zalijepi jedan za drugi, da se taj dio fino, znači da bude kompaktan na kraju. Naravno, tu će doći sad i banana na tu kremu i ne smijete imati previše dakle, kreme u ovome dijelu. Ovo je dobra krema, ne znam hoću li je ostaviti svu za ovo, pravo da vam kažem, mogla bi se ona ovako kašikom jesti. Vidite ovo što je debelo pobjeglo, vratite ga nazad. Da vidimo, mislim da će ovdje ovako po mojoj nekoj odokativnoj metodi moći stati 2 banane. Ove ćemo špiceve od banana da odrežemo. Sad ćemo da vidimo. Ukoliko je banana presavijena puno, znate, onda je u ovome udubljenom dijelu malo ovako razrežete da se ona lakše ispravi. Ja ću njoj odrezati ove špiceve da mi bude ravna, pošto imam banana. Tako. Stavim jednu i ovamo će stati još jedna. I top, odlično. Ovo ću da pojedem naravno. Mene vas da ima viška dijelova. Jesam li ja to dobro naštimala? Jesam, vidite da su ovi ćoškovi ostali prazni. Zbog čega? Zato što mi je ovaj, pravo da vam kažem, biskvit malo duži nego ova moja tablja na koju treba ja to da serviram. Pa ja sad ovo kad sve fino smotam, ja ću sebi da odrežem ove dijelove bez banana. Ovo malo banana što mi je ostalo ću da napunim unutra, jel? Ja ću da uživam prije nego što će svi drugi da uživaju, jer ovaj biskvit treba da odstoji, znate, mora da odstoji malo. A ja ću da ga isprobam prije svih. Jesam li ja stavila sve što sam trebala da stavim prije nego što smotam? Jesam, jer puno pričam pa da ne bi bilo zaboravila. Vidite kako je to krasan biskvit koji nigdje ne puca i uvijek gledate da vam je ovaj dio, ovaj spoj, vidite ga, na dnu. Tako. Mi ovo treba da prebacimo na ovu. Moram prvo da ocaparim ove viškove. Eto ga, taman u knap. A sad možete da vidite odmah i kako to izgleda u presjeku prije nego što ga zamažemo. A ostalo nam je dovoljno fila da zamažemo sa istim ovim filom. Samo da ja to još malo centriram kobajagi. Sa ovim istim filom. Naravno, ukoliko želite, vi možete sav fil staviti unutra, samo bit će vam malo teško smotati, pa gore ukrasiti sa šlag pjenom, šlag pjenom ili tečnim šlagom, umutite tečni šlag, ukrasite, namažete i onda ukrasite nekom čokoladom, tečnim eurokremom, rastopljenim, pa onako malo orasima, znate, čisto ono poigrate se onako kako vi najbolje znate. Meni ukrašavanje ne ide nikako. Ja ću to sada da namažem sa ovom svojom kremom. Eto ga. Evo ja imam neke tečne čokolade, pa ću ja to samo ovako malo da prošaram i preko ću presuti malo ovoga lješnjaka što imam i oraha izmiješanih. I to je to što se tiče mog ukrašavanja, a vi kako god želite. Eto ga, nekako ja to jedva. Samo malo, ne treba toga puno. I to je to. Sada rolat mora da ide malo u frižider da se ovaj maslac malo stegne, pa otprilike nekih sat, 2 i on je spreman za uživanje. Nadam se da vam se recept dopada, uopšte nije težak, nije komplikovan, nije skup. Napravite, obradujte svoje ukućane, svoje prijatelje, javite mi da li vam se dopada. Ukoliko vam se dopada, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!